বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানनि सालचिब्रिनि सालतिनि कमलपुर बखास्तिनि कुचानाला पंचायतनि नागबंशी हाथियाव पान्दा काशा लुवाजी जाक्का आपनो चेंगरिखा राज्यसभानि एमपी राजीव भट्टाचार्य आरो सुरमा खरनि एमएलए स्वप्ना दास पाल हुकबा बेदिनि तांफां एकचु कमल रियां दलाई हुकबा सयशिखरनि चाक्रा सयशिखरं डॉक्टर अभिजित देबनाथ आईसीआरनि सयशिखरं बापी दास आकसंग तंगानि मुदिनि तैजुलमाबाय हाक्टर हामजाजा हुकबा खुरुमपुइनि लामा तै आगुइ तंगनि साका राजीव भट्टाचार्य खुरसाथाय क्लाय थानाय मे तालनि साल नैचिचुकुनि सिमि जांमानि असामगुतां तंगानो जुन साल चिनुइ जरा নেতৃত্বের সরকার কেন আমরা কৃষকদের কাছে যাচ্ছি কৃষকরা কি কি সুবিধা পেয়েছে এবং আগামী দিন কি কি সুবিধা রয়েছে নতুন নতুন কি টেকনোলজি রয়েছে সেইগুলো আমরা আলোচনা করা এবং আমাদের কৃষকদের সুবিধা অসুবিধাগুলি লিপিবদ্ধ করে তা নিয়ে বিশ্লেষণ করে আমাদের কৃষকদের আয়কে দ্বিগুণ করার জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমাদের মোদিজি সেটাকে নির্ধারণ করেছে।